हेलो किड्स, आज हम इस पे शेप्स को बनाएंगे तथा उसे कलर भी करेंगे। वीडियो को पूरा देखना। ये देखिए क्या बच्चों, कलर्स। कितने कलर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने कलर बच्चों? 7 कलर हैं। कौन कौन से हैं? रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर। ये बच्चों हम शेप्स को बनाते हैं, इस पे ड्रा करते हैं। आप लोग वीडियो में पूरे बने रहिएगा, तभी आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। चलिए बच्चों, राउंडेड रेक्टेंगल। क्या बच्चों? राउंडेड रेक्टेंगल। मून। पेंटागन। राउंडेड स्क्वायर। क्या बच्चों? राउंडेड स्क्वायर। ट्रोपेजॉइड। क्या बच्चों? ट्रोपेजॉइड। हेक्सागन। राउंडेड रेक्टेंगल, मून, पेंटागन, राउंडेड स्क्वायर, ट्रोपेजॉइड, हेक्सागन। चलिए बच्चों, इसे हम कलर करते हैं। सबसे पहले रेड कलर से। येलो कलर, मून। मून, येलो कलर, पेंटागन, ऑरेंज कलर, राउंडेड स्क्वायर। ये कौन सा कलर किड्स?
पैरेट कलर, कौन सा कलर है? पैरेट कलर। ट्रोपेजॉइड, पिंक कलर। पिंक कलर। पिंक कलर। हेक्सागन, सिल्वर कलर। ये क्या बच्चों? राउंडेड, रेक्टेंगल, मून, पेंटागन, राउंडेड स्क्वायर, ट्रोपेजॉइड, हेक्सागन। थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।